अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सकलैन अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एक्सप्लोरर टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं और मेरी टीम आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम आपको दुनिया के मुख्तलिफ़ शहरों की तारीख़ और उनके हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे। इस सीरीज़ का आगाज़ हमने पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से शुरू किया था। आज हम आपके लिए पाकिस्तान के साबिक़ा दारुल हुकूमत कराची की डॉक्यूमेंट्री लेकर आए हैं। तो चलिए अपनी डॉक्यूमेंट्री का आगाज़ करते हैं। कराची का पुराना नाम कोलाची था। ये नाम 1729 के आसपास एक खातून माई कोलाची के नाम से पड़ा। माई कोलाची नाम बिगड़ कर कराची में बदल गया, जो कि पहली दफ़ा 1742 में एक डच रिपोर्ट में लिखा गया। 19वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आई तो कराची को एक ख़ास हैसियत हासिल हुई। कराची को 1925 के आसपास शहर का दर्जा दिया गया। कराची आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जबकि पूरी दुनिया में 7वां बड़ा शहर है। 1947 में भी कराची आबादी के लिहाज से सिंध का सबसे बड़ा शहर था, जिसकी आबादी उस वक़्त 4 लाख के आसपास थी। बरसगीर की तकसीम के वक़्त कराची की अवाम ने पाकिस्तान में शामिल होने की हमायत की तो इसकी आबादी में खातिर ख्वाह हद तक इजाफ़ा देखने में आया, जिसकी वजह इंडिया से हिजरत करके आने वाले मुसलमान महाजिर थे, जो पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया से हिजरत करके कराची आ गए थे। अब भी कराची की आबादी में तकरीबन 20 लाख बांग्लादेशी, 10 लाख अफ़गानी और 4 लाख के करीब रोहिंग्या बर्मा के मुसलमान महाजिर लोग शामिल हैं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक कराची शहर की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ 49 लाख के लगभग है। कराची अब भी पाकिस्तान का माशी हब है और पाकिस्तान में होने वाले ज़्यादातर बिजनेसेस कराची में हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कराची का जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 114 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, जो कि पूरे पाकिस्तान के जीडीपी का तकरीबन 20% है। पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ से मिलने वाले आउटपुट, या यूँ कहा जा सकता है कि पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ में तैयार होने वाली अशिया में तकरीबन 30% चीज़ें कराची में तैयार होती हैं। अगर टैक्स के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने में कराची का तीसरा नंबर है। पाकिस्तान में काम करने वाली मल्टी नेशनल कंपनीज़ में से 90% कंपनीज़ कराची में हैं। कराची न सिर्फ पाकिस्तान का बिज़नेस हब है बल्कि ये पाकिस्तान के कल्चर, मज़हब, एजुकेशन और सियासत में भी अहम मुकाम रखता है। कराची पाकिस्तान का सबसे पहला दारुल हुकूमत था, जिसे बाद में 1960 के आसपास पाकिस्तान के दूसरे सदर और पहले मिलिट्री डिक्टेटर अयूब खान ने इस्लामाबाद से तब्दील कर दिया। इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाने का फ़ैसला क्यों किया गया, ये हम आपको इस्लामाबाद की डॉक्यूमेंट्री में बताएंगे। कराची में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची और सराइकी शामिल हैं। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जिसमें उर्दू बोलने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक कराची के लगभग 50% लोग उर्दू बोलते हैं। कराची में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान पंजाबी है। तकरीबन 14% लोग पंजाबी बोलते हैं। फिर पश्तो की बारी आती है। तकरीबन 11% लोग पश्तो बोलते हैं। सूबा सिंध में होते हुए भी यहाँ सिंधी ज़ुबान का चौथा नंबर है और सिंधी ज़ुबान बोलने वालों की तादाद तकरीबन 7% है। कराची में मज़हब के हवाले से बात करें तो यहाँ 96% से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं।
2.4% عیسائی، 0.8% ہندو، 0.17% قادیانی اور 0.10% دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ آباد ہیں، اور دیگر مذاہب میں سکھ، بدھسٹ اور پارسی شامل ہیں۔ اگر مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمانوں میں 73% سنی جبکہ 27% شیعہ مسلم آباد ہیں۔ ایک وقت تھا کہ کراچی میں یہودی بھی رہتے تھے۔ کراچی عریبین سی کے ساحل پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہ پاکستان کا ٹرانسپورٹ ہب بھی ہے۔ پاکستان کی 2 بڑی اور مشہور بندرگاہیں پورٹ آف قاسم اور پورٹ آف کراچی بھی کراچی کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان کی سمندری تجارت کا تقریباً 95% حصہ کراچی کی انہی بندرگاہوں سے ہوتا ہے، اور بقیہ پورے پاکستان سے صرف 5% ہوتا ہے، جو کہ اب امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بننے کے بعد گوادر بندرگاہ بھی پاکستان کی تجارت میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کا سب سے مصروف ترین ایئرپورٹ جناح ایئرپورٹ بھی کراچی میں ہے۔ کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ کراچی کو اس کی 1960 سے 1970 کی نائٹ لائف کی وجہ سے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ کراچی پاکستان اور دنیا کے مصروف ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ 1980 کی دہائی میں جب سوویت افغان جنگ کا آغاز ہوا تو کراچی بھی اس سے بری طرح متاثر ہوا۔ کراچی شہر مختلف قسم کے جرائم جن میں قتل، ڈکیتی، بطہ خوری اور دہشت گردی شامل ہے، اس سے سخت متاثر ہوا۔ ان سب جرائم اور واقعات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کراچی کو دنیا میں سب سے خطرناک شہروں کی فہرست میں 6 نمبر پر 2014 کی رینکنگ کے مطابق کراچی دنیا میں 6 غیر محفوظ ترین شہر تھا۔ کہ 2014 کے بعد جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا اور پاکستان کی آرمی اور دیگر آرمڈ فورسز، جن میں پولیس اور رینجرز پیش تھی، کی انتھک محنت ان جرائم میں خاطر خواہ حد تک کمی لانے کا باعث بنی۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو کراچی 2014 میں دنیا میں غیر محفوظ ترین شہروں کی فہرست میں 6 نمبر پر تھا، آج 2021 میں 93rd یعنی کہ 93 نمبر پر موجود ہے، جو کہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کراچی اب امن کی طرف گامزن ہے، اور انشاءاللہ کراچی اسی طرح امن کی راہ پر گامزن رہے گا اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ یہ تھی کراچی کے بارے میں مختصر سی ڈاکومنٹری جس میں ہم نے آپ کو کراچی کے بارے میں بتایا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو میں کسی حقائق سے کوئی اختلاف ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں۔ آخر میں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔